Mama Mary. So, today's a birthday for Mama Mary. And then, very midapit sa kapilan ha. Yan. Kamerang duwa sa akong sister, guys. Ayun. Kay wala may kauban lain. Kaya akong mother nga tuman sa Cebu City. Kamerang duwa kay kamera may katoliko. Nihapit miss sa Pablo's Coffee. Diri napita, guys. Thank you for watching. Mauna to for the na mga guys, no? Ano ni dirita kag Mama Mary kay birthday Maronia. Spend na to atong time kay Mama Mary, the most powerful in this world.